Mr. President, I wish to thank you for facilitating this highly critical session today in response to the announcement from President Trump. Bapak Presiden, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk memfasilitasi sesi yang sangat penting pada hari ini, merespon pengumuman yang dibuat oleh Presiden Trump. Recognizing Jerusalem Al-Quds Al-Sharif as the capital of Israel and the relocation of its embassy in Israel to the city of Jerusalem Al-Quds Al-Sharif. Yang mengakui Yerusalem Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Israel di kota Yerusalem Al-Quds Al-Sharif. We also appreciate the League of Arab States and the Organization of Islamic Conference for rapidly responding to the failure of the Security Council earlier this week. Kami juga mengapresiasi Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI yang telah merespon secara cepat kegagalan Dewan Keamanan awal minggu ini. In adopting its resolution, we also thank the member of the non-aligned movement for their strong support. Mr. President, Indonesia has expressed. Dalam mengesahkan resolusi ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada gerakan non-blok untuk dukungan yang teramat kuat Indonesia sebagaimana telah diungkapkan by our President in the OIC Summit in Istanbul is of the opposition that the recognition made by the United States to recognize Jerusalem Al-Quds Al-Sharif oleh Presiden Republik Indonesia di sidang OKI di Istanbul menentang dan tidak dapat menerima pengakuan yang dibuat oleh Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem Al-Quds Al-Sharif as the capital of Israel is unacceptable and not only hurting the feeling of many peoples in the world but also hurting the feeling of justice. Sebagai ibu kota Israel dan tidak hanya melukai perasaan banyak orang di dunia tetapi juga melukai rasa keadilan. This unilateral decision brought nothing but keeping us away from the two-state solution and making the independence of Palestine. Pengakuan sepihak ini membuat kita semakin jauh dari solusi dua negara dan membuat kemerdekaan Palestina seems far and impossible. In addition, this decision only aggravates the already vulnerable condition and ruins the effort to pursue peace. Semakin jauh dan tidak mungkin ditambah lagi kondisi ini semakin memperparah keadaan yang telah rentan dan mengacaukan usaha mewujudkan perdamaian. That this august body is longing for far too long. Therefore, once again, we reiterate that the decision should be rejected. Yang telah dinanti oleh lembaga yang terhormat ini dalam waktu yang teramat lama. Oleh karena itu, kami berharap bahwa keputusan ini harus ditolak. Furthermore, this unilateral recognition violates and undermines a number of Security Council resolution, General Assembly resolution, and supporting the illegal activities committed by Israel. Di samping itu, pengakuan sepihak ini melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan, Dewan Umum, dan mendukung aktivitas ilegal oleh Israel, which violates international humanitarian and international human rights law. Mr. President, all resolution concerning the status of the Holy See of Jerusalem yang melanggar hukum mengenai HAM internasional, Bapak Presiden, semua resolusi mengenai status kota suci Yerusalem, Al-Quds Al-Sharif, and the rest of the Palestinian territory occupied by Israel since 1967 must be respected without exception. Al-Quds Al-Sharif dan seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967 harus dihormati tanpa terkecuali. There has been international consensus recognizing Jerusalem's centrality and sensitivity to the peace process. Unfortunately, we have witnessed in the past few days Telah ada konsensus internasional
yang mengakui sentralitas Yerusalem dan sensitivitasnya terhadap proses perdamaian. Sangat disayangkan, kita telah menyaksikan beberapa hari yang lalu Statement disrespecting the Security Council resolution and many GA resolutions. Let me briefly recall history and quote paragraph 5.b. Pernyataan-pernyataan yang tidak menghargai resolusi Dewan Keamanan dan banyak resolusi Dewan Umum. Biarkan kami mengingat sejarah dan mengutip paragraf 5.b of Security Council Resolution 478 1980, which states, calls upon those states that have Resolusi Dewan Keamanan nomor 478 1980 yang mengatakan barang siapa telah established diplomatic mission at Jerusalem to withdraw such mission from the Holy City. This resolution of the Security Council of 1980 was adopted by 14 votes to none, with 1 abstention. Telah memiliki misi diplomatik di Yerusalem untuk menarik misi diplomatik tersebut dari kota suci. Resolusi Dewan Keamanan tahun 1980 ini telah disetujui oleh 14 versus 0 dengan 1 abstain.